पवित्र मकर संक्रांतिर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। वर्तमान आज आम आसी पहुंची कलाहांडी जिलार कलामुंडा ब्लॉक जोराडबरा पंचायत स्थित श्री श्री नीलकंठेश्वर शैवपीठ में अच्छु आते मात्रा भक्त मान भिड़ लगी भगवान को दर्शन करने आसतु सीधा सड़क भाव देखा। केमिति भाव में मकर संक्रांति पालन करुच्ची नीलकंठेश्वर शैवपीठ आसतु मुख्य पूजक अच्छा आम पचारि बुझा। सार आपण परिचय। ओम श्री श्री नीलकंठेश्वराय नमः। मु नेत्रानंद गड़माली श्री श्री नीलकंठेश्वर महाप्रभुंकर मुख्य पूजक। तो आज आम 76तम मकर मेला आज पालन करा कुसुल्ला गाँव में। तो आज राति प्राय राति तो कह भोर 3टारू यात्री मान भिड़ रही अनेक श्रद्धालु भक्त मैंने दर्शन पर धाड़ी ठिया होती एवं आमर +3 महाविद्यालय अमर महाविद्यालय छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित भाव में केमती श्रद्धालु मैंने दर्शन करेंगे तार सुव्यवस्था कर सुंदर भाव में भक्त मैंने श्री श्री नीलकंठेश्वर महाप्रभु को दर्शन करमर यहाँ है 76तम आम 2000 मसीह सुवर्ण जयंती पालित होता जोटि पूरी गजपति महाराजा श्री श्री विद्वेश्वर देव से ये पदार्पण करते गत वर्ष आम अमृत महोत्सव होता 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे अमृत महोत्सव होता वर्ष आम 76तम मकर मेला पालन हो। तो ये आमर कमिटी तरफ अनेक सुव्यवस्था जेहेतु अंचल आम पानी अभाव रहे तो कमिटी तरफ टैंकर मध्यम समस्त यात्री मान पानी जोग दि आमर किसी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान भी आमर मंदिर सामने किसी प्रसाद सेवन व्यवस्था कर जल जीवन व्यवस्था भी कर। वर्तमान आम पाखे श्रद्धालु अच्छा आसतु पचार। सर आप परिचय। मो परिचय हूँ हरगोरी महाविद्यालय कुसुल्ला असिस्टेंट लाइब्रेरियन श्रीयुक्त ध्रुवचरण साहू कुसुल्ला। आज भोर 3टा 3:30 कहले अत्युक्ति हम ना। भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर में पूजक माने पूजा कर चलती सुंदर भाव में मंदिर परिसर में चलित वर्ष यात्री मान श्रद्धालु भक्त मान बाबा दर्शन करने निमित्त एक सीमित परिधि भितर गोटे बेरिकेड माध्यम विभिन्न स्वेच्छासेवी अनुष्ठान आसी तांकरी सहयोग रे समस्ते दर्शन करिवार सुजोग प्राप्ति करुछंती एवं दीर्घ समय छिड़ा होकर समस्ते आनंद उल्लास सहित भगवान को दर्शन सारी समस्ते निजर मनस्कामना को एक स्वयंभू लिंग ये शिव होती एक स्वयंभू शिव। तो यहाँ हूँ 76 वर्ष पदार्पण कर मकर मेला। वर्तमान आम पाखे अमर +3 महाविद्यालय एनएसएस कैंप जो भौणी मैंने भाई मैंने आसती सार मैंने आसती आम सहित अच्छा आम कौन केमती एनएसएस कैंप तरफ कौन व्यवस्था कर आसतु पचार। भौणी आपण परिचय। मो ना बंशिका साहू जोड़ाबार अमर +3 महाविद्यालय मुझे एनएसएस कैंप रु एठी आमे बहु जो भक्त मैंने आसती से आम शांति श्रृंखला रक्षा करी से भगवान को दर्शन करने आसु बहु पुलिस मैंने भी आसती मीडिया मैंने आसती जहा द्वारा भक्त मैंने भलसे भगवान को दर्शन करें। नमस्कार मो ना लिली साहू मु अमर +3 महाविद्यालय कुसुलार राजनीति विज्ञान जड़े 3य वर्षर छात्री आम आसीचु आज एनएसएस यूनिट आमर अमर +3 महाविद्यालय कुसुलार आम पाखापाखि 7टा भलेंटियर आसीचु सका आम आसिक जिते सब माने दर्शन करने भक्त मैंने आम नियंत्रित करूँ आमर धाड़ी भाई मैंने भी माने सब किसी देखा रेखा करें। तो सका आमर जो भलेंटियर मैंने अच्छा से सका 3टा 3:30 पहुंची जाइछन पुलिस बाहिनी भी अच्छा किसी अशांति नहीं हो आम से प्रति टे ध्यान देचु बाहर भी प्रसाद सेवन लगी व्यवस्था कर फास्ट एड व्यवस्था कर सब के माने ऑलमोस्ट सब जिन के देखिकिना किसी अशांति नहीं हो शांति श्रृंखला सब किसी हो बोलिकिना आम ड्यूटी करूँ। अमर +3 महाविद्यालय कुसुलार आसीथिबा एनएसएस कैंप आसीथिबा भौणी माने वार्ता दउतिले जे भल भाव रे व्यवस्था कराई मेडिकल रो व्यवस्था कराई पानी जल रो व्यवस्था कराई एवं प्रसाद सेवन रो व्यवस्था मध्य कराई आ बहुत सहयोग मध्य करूछंती।
ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋହିଲ ଆମ ପ୍ଲସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ NSS ୟୁନିଟ୍ର ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଜି ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉଜିତ 2025-26ର ତ ଏଇଟା ଆମର କୁସୁଲା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ମକର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିନା ଆମର କୁସୁଲା କମିଟି ମୋତେ କାଲି ଯାଇକିନା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତମର NSS ୟୁନିଟ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ମକର ମେଳାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟିକେ ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି କାଲି ମୁଁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ନିଷ୍ଠାସକୁ ଧରିକି ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରିବା ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଗର ଆଉ ମୁଁ ଟୁର୍ଚିକାର ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହିଲା ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜଣାଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୁସୁଲାର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ, ଯେଣିକି ମକର ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଇନେ ଦର୍ଶନ କରବାଟା ସାର୍ ସକାଳ 4 ବଜାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକରି ହିଁ ସ୍ୱର ପାଉଥିବେ। ତ ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆସିକି ଇନେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆମର ଇନେ ଯାତ୍ରା ବି ହେସି 5-6 ଦିନ ତକ, ଯେମିତିକି ପୁରା 4 ବଜାନୁ ରାତ ତକ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଭଗବାନকে ବି ପୂଜା କରୁନ୍। ଆଉ 5-6 ଦିନ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେସି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କି ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ମୁଁ ଏଇ ମିଳିତ ମକର ମେଳା କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ମକର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଜିକି 70 ବର୍ଷ ହେଲା ମକର ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ତାର ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମକର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର 45ଟା ଗାଁକେ ନେଇକରି କୁସୁଲା ସମେତ 40ଟା ଗାଁକେ ନେଇକରି ମକର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗଠନ ହେଇছে। ସବୁ ଗାଁର କମିଟି ଅଛନ୍। ଆଉ ମକର ଯାତ୍ରା କେମିତି କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇପାରବା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖବାର୍ ଲାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରଖବାର୍ ଲାଗି ମକର ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏହି ମକର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛେ। ଆମେ କମିଟି ଆସିଲା ପରେ ମକର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଛନ୍। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ଯେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 210 ଲୋକ ଆଜୀବନ ହେଇଛନ୍। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବୋର୍ଡରେ ଅଛେ। ସେମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସାମୂହିକ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କମିଟି କରିଛୁ। ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇছে। ଆଉ ଆଗକେ ଆଶା କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଲାଗି। এটা ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା है। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନକେ କେନ୍ତା କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଖୁସି ରହିବେ, ସେ ଜିନିଷକେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରେଶମଣା ସାହୁ, ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମକର ମେଳା ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଯେତେ ଦିନରେ ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ପାଣିର ଜଳର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେ ଉପରେ ନଜର ପକାଇକି ଆମେ ଏଇଟା ପାଣି ଯୋଗାଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ।